कमलेश महारणा विशिष्ट प्रवचक मु अनुरोध करुच्ची से आसी तांकर आसन अलंकृत करंतु सभा कार्य आरंभ करा जिवो। कालिंदी तट विपिन संगीत करव मुदा भेरे नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः रक्तांबरुहदर्पभञ्जन महा सौंदर्य नेत्रद्वयं मुक्ताहार विलम्बि हेममुकुटं रत्नज्वला कुण्डलं वर्षा मेघमहा वपुष समनं ग्रेवैहारा नित्यं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्न वदनं श्रीनीलाद्रिनाथं भजे। श्रीजुक्त भागीरथी दलाई यही ग्रामर व्यक्ति से भर्जन तीर्थ नाम परिचित एवं से जड़े सुसाहित्यिक सुसंगठक एवं तांकर साहित्य एवं कंठशिल्पी भाव में से ओडिशार प्रत्येक क्षेत्र में जनाशुना तांका पाखकु बसंती ए ब्रह्मगिरी अंचल जड़े जनाशुना व्यक्तित्व समाज संगठक एवं जड़े आईनजीवी एवं शिशु मंगल अधिकार जड़े सदस्य से तांकर एही युव समाज क्षेत्र में से अनेक अग्रगण्य भूमिका ग्रहण करछंती तेणु तांको मध्य तो साधुवाद देवी एवं तांको पाखरे अछंती जाको आपण माने जानिथिबे ज्ञानानंद सागर जाकर ज्ञान गुण कहिले न सरे आपण तांको ठार तो एने किछि समय परे किछि सुनिबे जाकर ज्ञान सागर परी विस्तृत जहाँ हो भगवान तांकर नामटी को ठीक बाछि नहीं ज्ञानानंद सागर तांका पाखकु अछंती कमलेश महारणा जे कि जड़े सुसाहित्यिक कंठशिल्पी एवं तांकर व्यक्तित्व समग्र ओडिशा रे परिचित आमर यही अनुष्ठान 2023 मकर उत्सव तरफ आमे तांको पाइथिबारु आमर यही अनुष्ठान एवं ग्रामवासी मान तरफ आमे तांको पाखरे कृतज्ञ। शीत
ଶୀତ ବସନ୍ତର ମହାର୍ଗ ମିଳନ ମକର ପର୍ବର ସୃଷ୍ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଗତିପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ସବୁରି ଜୀବନ ଗତି କରି ଚାଲିଥାଏ। ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ତିଥି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ସର୍ବଦା ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଆପଣାର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ସବୁକିଛିକୁ ପାଥେୟ କରି ଅବିରତ ଭାବରେ ଗତି କରିଥାଏ ଜୀବନ ନୌକା। କେତେବେଳେ କେଉଁ ମହାସାଗରର ଅଗଭୀର ଜଳ ଭିତରେ ତ କେତେବେଳେ ଛୁଇଁଯାଏ କୂଳ। ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ପାଥେୟ କରି ଘଞ୍ଚ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦିଏ। ଗ୍ରାମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ନିଆରା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଖାଣ୍ଡବ ବନରେ ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟଦେବ ପ୍ରଭୁ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ଯିଏକି ମହାଭାରତରେ ବୀରକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ପରିଚିତ, ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରିତ ବାହୁଛାୟା ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରୂର ନିଷ୍ଠୁରତାରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଶରଣ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ସରୀସୃପମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ନିଜର କ୍ଷୁଧାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ବୀରକର୍ଣ୍ଣକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖି ପ୍ରଥମ ଅମଳର ନୂତନ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇ ସେ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ଅମଳ ଶସ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଲାଗିଗଲା। ଏ ପରମ୍ପରା ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ଆସିଛି। ସେବେଠାରୁ ଏ ମକର ଉତ୍ସବର ସୃଷ୍ଟି। କାହିଁ କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏ ପରମ୍ପରା ଲାଗି ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଥେୟ କରି ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆପଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଭାତର ଆରମ୍ଭୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମକର ଉତ୍ସବ 2023ର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭିତରେ ଏହାରି ଭିତରେ ସେ ଅନେକ ଅତୀତଙ୍କୁ ଆତିଥେୟତାରେ ପାଇ ହଜାଇ ଦେଇଛି। କାହିଁ କେତେ ବାଗ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ସେହି ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ହର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବାତାବହ କୁମାର କବି ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ବରିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ପରମ୍ପରା ଏକ ସୀମିତ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅସୀମିତ ବ୍ୟାପ୍ତ ପରମ୍ପରା। ମକର ଆସିଲେ ଘରେ ଘରେ ସାଜସଜା, ଆତିଥେୟତା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଅତିଥି ପରାୟଣତା ଏହି ହାସିନପୁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗ। ତାରି ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ବୀରକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କରୁଣା ପାଇ ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହି ସମାରୋହରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ବୀରକର୍ଣ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ବୁଢ଼ୀ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ଦେବ ध्येयं वदन्ति शिव में बहि केचिदन्मे शक्ति गणेशम परे स्तुतिवा करम देहि रूपै स्तुतैरपि भासिगत तुमेव तस्मात् तुमेव शरणं मम दीनबन्धु न स्वोदर न जनक जननी न जाया नैवा कमल चकुलं विपुलं बलं वा चंद्रशते सहायक मे तस्मात् तुमेव शरणं मम दीनबन्धु तुमेव माताश्च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणो तुमेव सर्वं
मम देव देव अतिथि मान परिचय मोर अनुज गंगाधर सब दे सारी तथापि स्वल्प समय भितर गिरिधारी मठर महंत महाराज को शतकोटी प्रणाम। मुख्य अतिथि आज जे कि ब्रह्मगिरी अंचल जनाशुना संभ्रांत बसम परिवार कहले अत्युक्ति हम ना। स्वर्गत पूर्णचंद्र पात्र सुपुत्र रमाशंकर पात्र एवं ज्ञानानंद सागर जहाँकर वक्तव्य आपण मैंने खूब उच्चकोटी ये अनुभव करेंगे। तापरे कमलेश महाराणा आज जड़े कंठशिल्पी जड़े सुवक्ता जहाँ ये शीतुआ राति आम गाँव आसी पहुँची बहु बड़ भाग्यर कथा। मने पड़े से दिनर कथा जो दिन आजिर दिन जो दिन आजिर दिन ये अनुष्ठान को प्रतिष्ठाता कुमार कवि अरक्षित प्रधान एवं स्वर्गत प्रकाश भोल ये अनुष्ठान को तैयारी करथिले कहले अत्युक्ति हो ना। आज से देहांत पर ये अनुष्ठान को विशेष करी से कुमार कवि अरक्षित प्रधान दायाद सत्यप्रिय प्रधान सिलू एवं सुशांत कुमार प्रधान सुशिया एवं ग्रामर प्रत्येक युवपीढ़ी भाई मानकर वीरकर्ण युवक संघर प्रत्येक युवक माने ग्रामवासी माने आज पुणी ताको बंचाई रखिछंती। मुंदाए लेखा जल छिंची से मकर उत्सव चेर को आज सुशांत प्रधान सिंधु एवं ये पिलामानकर अकुंठित सहयोग केते झड़ संजा आसिले ताको सजाई रखिछंती आज पर्यंत। शामुका जानी नथिला एपर्यंत शामुका जानी नहीं ता पेटर अच्छी मुक्ता एक मूल्यवान पदार्थ। विषधर सर्प जानी नहीं ता मुंडे अच्छी मणि जैकि महाप्रभु जगन्नाथ मस्तक स्थान पाई। मृग जानी नहीं अरण्यर मृग जानी नहीं ता नाभीर अच्छी कस्तूरी जहाँकि महाप्रभु को सेवारे लगी। दंताहस्ती जानी नहीं दंताहस्ती जानी नहीं ता दंतर गजदंत फलक तैयारी हुए राजा महाराजा शयन कक्ष स्थान पाई थाए। कहबार तात्पर्य हूँ कुमार कवि अरक्षित प्रधान बा प्रकाश भोल से माने जानी नाहंती तांको देहांत पर तमा आवर्तन मानरे आज से मकर उत्सव चेर को पिला माने पानी छिंची सजई रखिछंती। जीवन जलुची मनटा जलुची खिन भिन होई संतुली जाउची मन। यही हासिनपुर ग्राम से दुई जनकर पाद रही था सबुदिन तांको पाद चिन्ह रही था सबुदिन। विशेष आउ किसी कहबाकू नहीं। काल केतेबेले काहाकू ग्रास करिवो केही कहि परिबे नहीं। तेबे ए मकर उत्सवर सफलता कामना करी युवक संघ भाई मानकू उत्साहित करी मो विदाय नौछि। मोर वक्तव्य शेष करुछि। जय जगन्नाथ जय वीरकर्ण। वर्तमान मुख्य अतिथि श्रीजुक्त सम्मानित अतिथि श्रीजुक्त ज्ञानानंद सागर को अनुरोध करुच्ची से आसी
ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷ ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ ସାଧୁ ଜନେ ଅଛି ତହି ବିପୁଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେ ଭୂମି ପ୍ରବେଶେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ହରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି ତହି କପାଳ ମୋଚନରେ ଯେ ଭୂମିର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବାଲିରେଣୁ ଗଣ ଗାଉଥାଏ ଜୟ ଧ୍ୱନି ଜୟ ଲାର ନାମ ଯେ ମାଟିର ରେଣୁ ଛୁଇଁ ମହୋଦଧି ପୁଣ୍ୟ ଯେଉଁଠିରେ ପଦ ଦେଲେ ଅମର ଚୈତନ୍ୟ ଯେ ମାଟିରେ ସେବା ଦେଲେ କୁମାର ଅର୍ଖିତ যে মাটি সে পুণ্যবন্ত মোগাম শ্রেষ্ঠ বন্দে উৎকল জননী জয় জগন্নাথ आपण माने गोटे करताली दियंतु ए माटीर आराध्य देवता भगवान शंकर रूपरे धारण करी अपर पार्श्वरे महोदधिर उताल तरंगमाला लहरी पिटी ब्रह्मगिरीर पादक छुची गोटे पार्श्वरे माँ रामचंडी विराजमान करिछंती आउ गोटे पार्श्वरे अल्लारनाथ बसिछंती आउ गोटे पार्श्वरे वीरकर्ण उपासित होउछंती झाऊ बणर स स शब्द सरीसृप मानकर गुरु गुरु गर्जन शीतुआ शीतुआ ठंडा रातिरे मन भितरे अपूर्व आनंद जे पिला माने चंचल हेलेनी सभा सरिले नाच गीत देखा करताली दिंतु बंधुगण मु आपण मानकर बेसी समय नष्ट करिबिनी एई भली एक परंपरा को जाबुड़ी रखिथिबा ब्रह्मगिरी माटीर समस्त आबाल वृद्ध वनिता मानकु मु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि हासिनपुर ए माटी 120 घर होइथिले मध्य समग्र ब्रह्मगिरी अंचल रे जो भाईचारार श्रेष्ठता को प्रतिपादन करिछंती आपण मानकु कृतज्ञता ज्ञापन न करी मु रही पारु नाही बंधुगण आपण माने जानी खुशी हेबे दूर देश सुंदर परी आपणकर गाँर महत्व आपणकु जना पड़ू कि न पड़ू दूर देश रे ठिया हुई पर्वत मुंडिया सुंदर देखिला परी आमे आपण मानकर गाँर न होइथिले मध्य आपणक गाँ आम मानकु भारी चिकमिक देखा जाउछि आपण कहिबे आम गाँव रे कौन सुना अच्छी ना हीरा अच्छी ना मोती अच्छी ना माणिक्य अच्छी जे चकचक आपण आखि मारुछि ना ना सुनाटा आखि को देखा सुंदर परंतु मन को आद्र करे ना मन भितर सुंदरता सृष्टि करे ना हीरा हुए तो अलंकार रे सजा होई पारे किंतु प्राण को पुलकित दिए ना बंधुगण आपण माने टिके स्थिर होई बसंतु आपण मानकर कथाटी आपण मानकु चुंबक रे कहिबी पिला माने पाटी करनी टिके बस हासिनपुर एई भली एक माटी जो माटी रे विगत वर्ष धरी एजावत पर्यंत गोटे परंपरा अनुधावित पूर्वक बहुदिन धरी प्रगतिशील होई आसिछि आज 2023 मसीहार ए स्वर्णाव संध्यारे जो अतिथि माने मंच मंडन करिछंती आम समस्तंकर बाबा महंत महाराज नवकिशोर महाराजंक पई करतालटी दियंतु सर्वसृष्टि आम गहन रे उपस्थित थिबा कुमार कवि अरखित प्रधानंकर जीवनर शेष मुहूर्त रे जिए तांको सांगरे थिले तांकर साहित्य कृति को चारिआडे चर्चा करती जड़े उत्तम भद्र लोक ए अंचलर जनाशुना भागीरथी सारंक पई करतालटी मागी बसछि आम गहन रे आउ जड़े उपस्थित अछंती बंधुगण बहुत अतिथि को आपण पाई पारंती किंतु जड़े आपण मानक भल पाउथिबा अतिथि को आपण आज पाइचंती जे मन हृदय जहांकर सरल गोटे दायित्व रे थिले मध्य मनरे अहंकार नाही गर्व नाही शिशु कल्याण विभाग अधिकारी भाव में दायित्व नहीं थिले मध्य पेशार जड़े वकिल को दायित्व नहीं अनेक कार्यदक्षता नहीं मध्य
समाज सेवारे ब्रती थिबा सम्माननीय रमा सारंक पई गुटे करताली मु मागी बस। सर्वोपरि मोर अति आपणार प्रवचक एवं पंडित कमलेश महाराणा जे केलुचरण महाराणांकर सुपुत्र समग्र ओडिशा रे भागवत प्रसिद्ध लाभ करिसंती एवं शिक्षक ए अंचलर जे संयोजना करुथिले से बरण्य दुई अतिथिंक पई आपण माने करताली दियंतु। समस्तंक पई देई सारिबा परे मु गुटिए कथा कहिबी बंधुगण, आपण माने ए जो प्रयास करिसंती किए आपण मानकु धन्यवाद दउ कि न दउ जाय आसे नाही, किंतु आपण माने आपण मानकु धन्यवाद देबारे कार्पण्यता करंतु नाही। कारण गोटे अनुष्ठान को बंचैबा केते कष्ट ताहा केवल जिए बंचैछि से ही जानिछि। तेणु आपण माने आपण मानक पई करतालटिए दियंतु। युवक बंधु मानकु मु धन्यवाद दउछि एई भली एक सभा करूछंती, आपणक अंचलर साहित्य संस्कृतिर विचार बोधता रखुचंती। सिल्लू बाबूंकठू आरंभ करी सुशांत भाईंक पर्यंत जेते जनंकर नाम जानि नथिले मध्य आपणक निकटरे कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। बंधुगण समय तो अनेक, किंतु गोटिए गोटिए चुंबक रे मु आपण मानकर कथा को कहिबी। खुशी तो अनेक हेबे, किंतु गोटिए कथा आपण मानक निकटरे उल्लेखित हबो। आमर आउ जड़े अतिथि आसी पहुँचले, मु निश्चित रूप से मंच को स्वागत करी। आपण मंच को आसी बसी पड़ू एवं कार्यक्रम सभा न भंग होबार कथा रही। आपण मंच को आसी ओडिशार विशिष्ट हास्य अभिनेता अलुआ भाई को स्वागत करुच्ची मंच को। निश्चित रूप से संयोजक भाई को निवेदन जहा हो विलंब हेले मध्य आज आपण मान निकटरे निजर कार्य दक्षता को पूर्ण करने आसी पहुँचले। मु ए अवसर में मंच मंडन करने निवेदन करुछि। बंधुगण आपण सेट तो निश्चित देखिए, किंतु यही कथा टिके शुणु। हासिलपुर अनेक कथा लोकायित होइकी अछि। गोटिए कथा हेउछि वीर कर्णंकर कथा। कर्ण किए? कर्ण एई भली जणे वीर थिले जहार वीरत्व को परखिबा पाई भगवान कृष्ण मध्य जाइछंती। आपण विचार करि परिबे नाही, ओडिशार ब्रह्मगिरी माटी समग्र ओडिशा को देइछि कोन? ओडिशार ब्रह्मगिरी माटी देइछि अल्लार नाथन को। ओडिशार ब्रह्मगिरी माटी देइछि अति बड़ी जगन्नाथ दासन को, भागवतर स्रष्टा। ओडिशा माटी को देइछि समग्र भारत वर्ष को। ओडिशा माटी रे ब्रह्मगिरी माटी सर्वोपरि हासिमपुर देइछि कुमार कवि अरक्षित प्रधान को। ओडिशा माटी को आउ गोटे स्वतंत्र परिचय देइछि समग्र भारत वर्ष रे। केउठी नथिले मध्य कर्णंकर उपासना, किंतु हासिनपुर माटी रे अछि। सेइथि पई आपण माने ए माटीर महन्नता को विचार करंतु। मु एबे निवेदन करी संवर्धनार पर्व रे हास्य अभिनेता लुआ भाई को निश्चित रूप से संवर्धना ज्ञापन करने पाई। ठीक अच्छे बंधु मैंने आपण मैंने अतिथि को देखिले खुशी हेले टिके स्थिर ही बस पड़तु। समस्ते पदे पदे कहिबे, आपण मान को से सहयोग करिवे, आपण माने आमको मध्य सहयोग करिवे। टिके नीरव रे बसी जातु। समस्ते पदे पदे कहीकि अतिथि माने गले मन भरी कार्यक्रम उपभोग करिवे आपण माने। तेणु ए ब्रह्मगिरी माटीर स्वतंत्र ऐतिह्य थिले मध्य हासिनपुर गोटे सुंदर कथा वस्तु रही। आपणकर माटीरे कर्ण शिव होइकी काहे पूजा पाउचंती ए कथा जानिछंती। मु गोटे कथा आपण मान निकटरे उल्लेखित करुछि। समग्र ओडिशा रे पंचु पांडव शिव रूपरे विराजित हेउतिले मध्य सेही दिन कुंती अंधार राति रे पहुंची पंचु पांडवंकर सुरक्षा पाई, अर्जुनंक सुरक्षा पाई कर्णंक निकटरे पहुंचिले। कर्ण को कहउछंती काली सकाळ पाइले कर्ण आउ अर्जुनंकर युद्ध लागिबो। कर्णं को देखी देई नदी तटरे, गंगार नदी तटरे गांधा कर्ण देखीदेले कुंती को। कुंती मनरे उन्मादना, एही भली जणे वीरं को मु जन्म देइछि सत, किंतु परित्यक्त करी देई आसिछि। कौन मागुछ माग मा, मु दबा को प्रस्तुत अछि कर्ण कहीदेले।
କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଶରୀରରେ ପୁଲକ ଖେଳିଗଲା। ଜାଣିଛ କର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ପୁତ୍ର। କିଏ ପୁତ୍ର? କିଏ ମା? ତୁମେ ଯଦି ପୁତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତ, ପୁତ୍ର ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ସିନ୍ଦୁର ପେଟିକାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି କେବେ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତିନି? କେହି ମା କ'ଣ ପୁଅକୁ ଭସେଇ ଦେଇପାରେ? କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଶ୍ନରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ କୁନ୍ତୀ। କୁନ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି, ଋଷିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ପାଇଲି। ହୁଏତ ଅବିବାହିତ ଥିବା ହେତୁ ସମାଜର ନିନ୍ଦାକୁ ମୁଁ ସହିପାରିଲିନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପେଟିକାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବସେଇ ଦେଲି ଏ ସଂସାର ନିନ୍ଦା କରିବ ବୋଲି। ଆଜି ସେଇ କର୍ଣ୍ଣ ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଭୂଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇପାରେ? ଜାଣିଛ ମା, ମତେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭସେଇ ଦେଲେ, ନଦୀରେ ଭାସି ଭାସି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଗୋଟେ ଅପରକ୍ତ ନଦୀ ତଟରେ। ମୋର ପିତା ଅଧିରଥ ମତେ ଜାଲ ଧରି ପାଇଲେ, ଆଉ ମା ମୋର ରାଧେୟ ମତେ ଏଡ଼ଟୁରୁ ଏଡ଼େଟିଏ କଲେ। ଆଉ ତଥାପି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲି। ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ରଣ କୌଶଳକୁ ରଣାଙ୍ଗନା ଉପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି। କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଏଠି ସମସ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀରମାନଙ୍କର ସଭା। ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀରମାନେ ନିଜର କ୍ଷତ୍ରିତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ। କର୍ଣ୍ଣ, ତୁମର କ'ଣ ପରିଚୟ ଅଛି? ତୁମର ମା କିଏ, ବାପା କିଏ? ହୁଏତ ସବୁ ଥାଇ ମା, ମୁଁ ଆଜି ପରିତ୍ୟକ୍ତ। କେବଳ ସେତିକ ନୁହେଁ ମା, ଜନ୍ମ ହୋଇ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲି, ରଣାଙ୍ଗନା ଉପରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲି। ଗୁରୁଙ୍କର ଗୃହକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି, ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରଶୁରାମ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏ ସଂସାରରେ କାହାକୁ କୌଣସି କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି। ଗୁରୁଦେବ କାନ୍ଧ ଉପରେ, ମୋର ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଦିନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମା। ହୁଏତ ଗୋଟିଏ କୀଟ ତଳୁ ଜଙ୍ଘରୁ ଦର୍ଶନ କରି କରି ଆସି ମୋର ଶରୀରକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଶରୀର ଉପରେ ପରଶୁରାମ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଉସି ପାରିଲିନି, ଏତେ ରକ୍ତ ବହିଲା ଯେ ଅନେକ ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତର ଧାର ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କଲା, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଦେଲା, ହୁଏତ ପରଶୁରାମ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। କିଏ ତୁମେ? ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଏଇଭଳି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ସହି ପାରିବ ରକ୍ତର ଧାର, ଏଇଭଳି ସଂଘର୍ଷ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିଛ କର୍ଣ୍ଣ, ରଣାଙ୍ଗନା ଉପରେ କେହି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରଥର ଚକ୍ର ଦବିଯିବ, ସବୁ ବିଦ୍ୟା ବିମର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଅଭିଶାପ ପାଇଲି ମା। ମୁଁ କି ଭୁଲ କରିଥିଲି? ହୁଏତ ମୁଁ ମାଠୁ ଦୂରରେ ରହିଲି, ବାପାଠୁ ଦୂରରେ ରହିଲି, ଗୁରୁଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପାଇଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଯେଉଁ କବଚ କୁଣ୍ଡଳକୁ ଛାତି ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଜୁନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଛଳରେ ଆସି ମୋଠୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲି ମା? କର୍ଣ୍ଣର ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୀରଶାଳୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ପରିତ୍ୟକ୍ତ। ସଂସାରରେ କର୍ଣ୍ଣର କଳଙ୍କ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ପଚରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିବ। କର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ରଣାଙ୍ଗନା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭୁଲ କରିଦେଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀର ବିଭସନା ବେଳେ ଦୁଃଶାସନକୁ କହିଲେ, ଯେତେ ପାରୁଛ ଲୁଗାକୁ ଟାଣି ଧର, ଧର୍ଷଣ କରି ଧର। ଏବଂ ଦୁଃଶାସନ କର୍ଣ୍ଣର ଉସ୍କେଇବା ବଳରେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଅନେକ ବାରମ୍ବାର ଲୁଗା ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଅସତ୍ୟ କହିଦେଲା। ଗୋଟିଏ କୁଳବଦ୍ଧକୁ ଅସତ୍ୟ କହିଦେବା, କର୍ଣ୍ଣର ଜୀବନ ପେଟିକାରେ କଳଙ୍କର ଦାଗ ଲାଗିଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସଂସାରରେ ଅନେକ ବୀର ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ଅହଙ୍କାରର ସପକ୍ଷ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସପକ୍ଷ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନେଡ଼ି ଗୁଡ଼ କଉଡ଼ିକି ବହି ଯାଇଥିଲା। କୁନ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ରହି, କୌରବମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ରହି ତୁମେ ଆସ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଦିଅ, ଏ ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ମା, ଯିଏ ମତେ ସଭା ମଝିରେ ମୋର ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ମତେ ଦେଇଦେଲା। କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କୃପାପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ଏକୁଟିଆ ମାତ୍ର ଜଣେ ରାଜା ହେଲି। ମୁଁ ସୁତପୁତ୍ର ହେଇପାରେ ମା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳି ମିତ୍ରକୁ ମୁଁ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଯାଅ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ନିଜେ ଯାଅ, ତୁମେ ହିଁ ସେ ଶାସନ କର।
କର୍ଣ୍ଣର ଜୀବନ ଏଇଭଳି ଯେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଗଲେ ଯିଏ ବଞ୍ଚିବ 5 ଜଣ ବଞ୍ଚିବେ, ଯାଅ ମା ମୁଁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜର ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନକୁ କର୍ଣ୍ଣର ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧର ବୀରତ୍ୱ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନର ତୀରାଘାତରେ କର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ଛାତିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲା, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ରଣାଙ୍ଗନା ଉପରେ ଲୋଟି ପଡ଼େ ବୋଲି କର୍ଣ୍ଣ କହି ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର 5ଟି ଲିଙ୍ଗ ଏଇ ସମଗ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲା ବେଳେ ଷଡ଼ ପାଣ୍ଡବ ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେବତା ହାସିନପୁର ମାଟିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। କଥାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତି ବିଭ୍ରମ ହସ ପାଖକୁ ପଳାଉଛି ଯେତେ ପୁରାଣ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବିନି। ଏଇ ମକର ଉତ୍ସବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେଉ। ମକର ଚାଉଳର ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଏହା, ତୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଦେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମୀୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଜଗନ୍ନାଥ 60 ପଉଟି ଖାଆନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ କଞ୍ଚା ଚାଉଳ ଖାଆନ୍ତି, ତା ହେଉଛି ମକର ଉତ୍ସବ। ଆଉ ଯେଉଁ ମକର ଉତ୍ସବକୁ ହାସିନପୁର ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହକାର ପାଳନ କରୁଛି, ହୁଏତ କେତେ ସରପୁଳି ମିଠା ରସଗୋଲା ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ହାସିନପୁରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମକର ଚାଉଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଶିଲୁବାବୁଙ୍କର ଡାକରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଟିର ଆକର୍ଷଣରେ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଦୁଇ ଥର କଲ୍ରେ ବେଶୀ କରି 4-5 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି। 7ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କହିଥିଲି। ଏବେ କର୍ଣ୍ଣର କଥା କହୁଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିବି। ରହୁଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କର ଗୁଣର କାହାଣୀ ସେ ତ କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କମଳେଶ ମହାରଣାଙ୍କୁ ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनोतां शरण्यां भृत्यार्त्य प्रणतपाल भवाब्धिपोतां वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आकाशर अंतराल भेदी उदय भानुर सूर्य जो किरण टिकक पकाई से केउ स्थान नुहे जहाँ हूँ आशा आकांक्षा उद्दीपनार त्रिवेणी महोत्सव मकर उत्सव हासिनपुर ये माटी। दर्शक बंधु, सर्वप्रथम ये माटी को मुंडिया मारुचु एवं प्रणिपात ज्ञापन करुचु आपणकर अभय चरणार बिंदरे। कोटि कोटि आबाल वृद्ध वनिता हासिनपुर समस्त अधिवासी एवं वीरकर्ण युवक संघ समस्त उदीयमान युवबंधु एवं मोर माँ मौसी माने माँ माने बापा माने एवं मंचासीन गुरु नवकिशोर दास कुमार कवि अरखित प्रधान संस्पर्श जे ओतप्रोत भाव में जड़ित सुसाहित्यज्ञ श्रीजुक्त भागीरथी दलई महोदय एवं आपण मानकर विशिष्ट समाजसेवी रमा सार मोर परम पूज्य बंधु आपण मानकर जहाँकर मुंडरे दिने जगतगुरु शंकराचार्य पगड़ी बांधी सी आउ कई नुहति ज्ञानानंद सागर एवं ए कार्यक्रम को संयोजना करुवा आपण गाँव प्रधान शिक्षक मोर परम पूज्य गंगाधर सार समस्त मोर हार्दिक अभिनंदन। ये नववर्ष 2023 मसीह गोटे कथा मन पड़े नील शैलतीरे नीलाद्रि साई नीलकंदर रे विराजु थाई बसीछ चका पकाई बड़ देउल रे बड़ भोग खाई सबू देइछ पकाई। हे जगन्नाथ तमे नीति 60 पौटी खाऊच प्रभु, किंतु तुमर मन पड़े अदृश्य गोटे माटी जो माटी से गाँ को आपण केउ रूप में आसती केवल सीझा जाई नथिबा चाउल टिकक खाइबा पाई से माटीटा कहीं नुहे। दर्शक बंधु, ये ओडिशार गोटे जगह जी हूँ भात हांडी बोली कह जाए जार नाम हूँ बरगड़ जहाँ बरु आरंभ। ये ओडिशार गोटे माटी बालुगा जहाँ को माछ हांडी बोली कह जाए ता बरु आरंभ।
ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ମାଟି ଯାହାକୁ ମୁଢ଼ି ହାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ବାରିପଦା, ତାହା ହେଉଛି ବରୁ ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୀରତ୍ୱର ମାଟି, ଯେଉଁଠି ଭାଇଚାରା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଭକ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ମାଟି, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାଟି, ସେ ହେଉଛି ବରୁ ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେମାନେ ସେଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୁମାର କବି ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏ ମାଟିରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଦିନେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଧନ ଅଛି, କହିବେ ମୋର 2ଟା କାର ଅଛି, 3 ମହଲା କୋଠା ଅଛି, ଘରେ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, 4ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ବେକରେ ଲଙ୍ଗଳ ଦଉଡ଼ି ଭଳିଆ ଯଦି ସୁନା ଚେନ୍ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ କଣ୍ଠରୁ ଭଲ କଥା ପଦେ ବାହାରେ ନାହିଁ, ହାତରେ 10ଟା ସୁନା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଛି, କୋଉଠି ଟଙ୍କାଟେ ଦିଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ହାତର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହେ ନା। ଘରେ ଯଦି ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଗୋଟାଏ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛି, ସେ ପିଲା ଯଦି ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଘରର ବି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହେ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ, ସେ ମାଟିକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ବର୍ଷର? ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତଂ ପୁରାଣ ମମଳଂ ଯଦ ବୈଷ୍ଣବାନାଂ ଧନମ୍ ଯସ୍ମିନି ପାରମଂସଂ ମାମେକ ମମଳଂ ଜ୍ଞାନଂ ପରଂ ଗୀୟତେ। ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ, ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବୀର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମଟା କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ। ସେ ଭାଗବତରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ନା ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଶବ୍ଦଟା ଆସିଛି, ଯେତେ ସଂସାରରେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଗାଁ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପୁରୀର କାରଣ କ'ଣ ନା ଏଠି ସବୁ ପୁରୀ ରହିଥିବାରୁ ୟା ନାଁ ହେଉଛି ପୁରୀ। ଏଠି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରୀ ରହିଛି, ଏଠି ଧର୍ମ ପୁରୀ ରହିଛି, ଏଠି ମାଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଆମେ ମହାନ ଅଛେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ନାମ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ଆମ এই যে মাটিকু আমি যদি পদাঘাত করুছে তাহলে জনে অদৃশ্য শক্তি আমি দেখুছি। যে অদৃশ্য শক্তি আসন্তা কালি আপনার গাঁকু আসুচ্ছন্তি মকর চাউল খাইবা পাই। তেণু আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনার এই যে ত্রিবেণী মহোৎসব ଏହା ଆଗକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆର ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଦାନ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ହେଉ, ଏହା ଆମର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କାମନା ହେବାରେ ରହିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ସେତୁବନ୍ଧରେ ବାଲି ପକାଇଲା ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ତେବେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଯାହା ହେଉ ଅହୈତୁକ୍ୟ ଅପ୍ରତ୍ୟହର୍ତ୍ତା ଜୟାତ୍ମା ସମ୍ପ୍ରସିଦ୍ଧତି ନ୍ୟାୟରେ କିଏ ସେ କେଉଁଠି କେମିତି ଲେଖିଲା, କାହିଁକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଦ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଟି ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଇଏ ମାଟି ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ହେଲା। ଏବଂ ଏ ଅଧମ ଅକିଞ୍ଚନ ଦିନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଡେଲାଙ୍ଗ ହାଟ ବଜାରରେ କୁମାର କବି ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଅଧଘଣ୍ଟେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସଟଲରେ ପୁରୀ ଆସୁଛୁ, ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରଧାନ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୋ ଆଗରେ ଗାଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କହିଲେ ବିଭୁ ଅନୁକମ୍ପା ବଳେ ପ୍ରକୃତି ଯେ କାଳେ ଲଭିଲା ନିଜ ପ୍ରତିକୃତି। କହିଲେ ବିଭୁଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲେ ମୁଁ ଯାଏ। ତାହେଲେ ବିଭୁଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଛି? ସିଏ ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ହୁମ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଫ୍ଟର ହି ହାଜ୍ ଡାଏଡ୍ ପିପୁଲ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଆଡମାୟାର ବଟ୍ ଅନର ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ମହାପୁରୁଷ କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ କମଳେଶ ବାବୁ, ହେ ଅମୁକ ବାବୁ, ଆପଣ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କୁମାର କବି ସମ୍ମାନ ଦେଇଦେବୁ। ଆରେ କୁମାର କବିକୁ କିଏ ଦେଖିଛି? ତେଣୁ ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମହାପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ।
जड़े मरीगला महापुरुष कहुला। आज को 500 वर्ष तले जड़े अंध कवि रेढ़ाखोलर गोटे जंगल भितर कहले प्राणी आरत दुख प्रमित देखु देखु अबा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो। आज से कथा को जातिसंघर मिलित जातिसंघर फलक हिसाब से मार्बल लिखिले भारत सरकार। तेणु ये कथार वास्तवता केते सत्य आमे माने चिंता करुचे से कुमार कवि नहांती तांके माटी जन्म देइथला विभु अनुकंपा बळे ये प्रकृति जे काले लभिला निज प्रतिकृति। तेणु प्रतिकृति को देइथला आमे माने सेई माटीर संतान भाव रे आज रही पवित्र मुहूर्त रे आपण मानक मु एतिके आह्वान करिवि। जाहे बहुत खुशी लगिला आपण मानकर ये परंपरा एवं महोत्सवर कार्यक्रम को देखी। रहुची वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ। धन्यवाद कमलेश बाबू। वर्तमान आज मुख्य आकर्षण श्रीजुक्त रमाशंकर बाबू को अनुरोध करी से आसी तांका वक्तव्य देवे। हासिनीपुर गाँव गणपर्व मकर उत्सव रे समस्त को मोर शुभेच्छा आ शुभकामना। आज ये मकर उत्सव अवसर रे मंच रे उपस्थित थिबा समस्त मान्यगण्य अतिथि मु विशेष समय आपण मानकर नेबी नहीं, मात्र 2-3 कथा 5-7 मिनिट भितर आपण मानक पाखरे रखिबी। कारण 2 वर्ष परे ए सुंदर माहौल आमे पाइचे आ ए सुंदर माहौल को आमे हाथ छड़ा करिवा नहीं। आजिर राति को आमे मन भरी उपभोग करिवार आवश्यकता रही। सबुठु बड़ कथा जे हासिनपुर गाँ जो मकर उत्सव पालन करुची मु एया कहबी जे पुरी जिल्ला रे मकर उत्सव पालन करुथबा ये होची गोटे नियारा गाँ। सेथि पई पुरी जिल्ला रे ए गाँ रो गोटे स्वतंत्र परिचय रही। आउ ताठू बड़ कथा हला ए गाँव रे मकर उत्सव कहीं पालन करा जाउछि। मकर उत्सव होछि भाईचारार पर्व। मकर उत्सव होछि संहतिर पर्व। मकर उत्सव होछि मन को मन सहित मिलै पारुथिबार पर्व। मकर उत्सव होछि गाँ को गाँ सहित जोड़ी पारुथिबार पर्व। मकर उत्सव होछि आम समस्त को गोटे सूतारे बांधी रखुथिबार पर्व। आउ से पर्व को आपण माने पालन करुथिबारु आपण माने होचंदी पुरी जिल्लार सर्वश्रेष्ठ गाँ। ए गाँ रे वीरकर्ण भली ठाकुर अछंती। वीरकर्ण होचंती सी जी अत्यंत स्वाभिमानी थिले। अर्जुन को वीर कह जाइनी, वीर कह जाइछि कर्ण को। जेतेबेले महाभारत रे कर्ण को बाण अर्जुन को रथ को 100 थर पछक घुंचाई थिला, सेतिके बेले कर्णंकर गोटे बाण जेतेबेले गोटे पाद घुंचाई देथिला अर्जुन रथ को, सेतेबेले श्रीकृष्ण कहिथिले वीर होचंदी कर्ण। कारण कर्ण रथ रे तुला पड़िथिला। आए अर्जुन हे कर्ण रथ तुलागरी परिकी, तांको रथ तुलागिरी परिकी थिला। किंतु अर्जुन रथ रे श्रीकृष्ण सारथी थिले। 4 चक 4 मेघ मध्य होइथिले। 33 कोटी देवता तांको पाखरे बसवास करथिले। तेणुक एभली स्वाभिमानी वीर जे महान दानी थिले, से भली ठाकुर जेते अधिष्ठित अछंती, से माटी निश्चिंत भाव में स्वाभिमान माटी।
से माटी निश्चिंत भाव में एकतार माटी। आउ सबुठु बड़ कथा आमे जो माटी रे जन्म ग्रहण करिचे ब्रह्मगिरी माटी मु भावे भारत वर्ष रे ओडिशार स्थान नियारा। ओडिशा रे पुरी जिल्ला रे स्थान नियारा आ पुरी जिल्ला रे ब्रह्मगिरी रो स्थान नियारा। ये माटी रे आपण 100 जन्म तपस्या कले आपण जन्म लाभ करिवे। आ आमे समस्त गर्वित जे ब्रह्मगिरी माटी रे आमे समस्त जन्म लाभ करिचे आ ब्रह्मगिरी माटी रो आमे समस्त दायक। आमे ब्रह्मगिरी माटी रो जो स्वाभिमान अछि स्वयं जगन्नाथ मध्य जेते बेले तांको की आक्रमण करे से ब्रह्मगिरी रे आसिकी तांको सुरक्षा दिया जाए। ए ब्रह्मगिरी रो माटी रो पाइक पुओ माने तांको सुरक्षा दैछन। आपण जानिले आश्चर्य हेबे। तेणु करी मु आशा करिबी आजिरो समस्त युवक साथी मान ठारू छात्र साथी मान ठारू मुरबी मान ठारू ये ब्रह्मगिरी रो स्वाभिमान रखिवा पाई ब्रह्मगिरी रो टेको रखिवा पाई ब्रह्मगिरी को गोटे सूतारे बांधी रखिवा पाई मकर उत्सव संकल्प हो। आपण माने समस्ते संकल्प नियंतु ब्रह्मगिरी को जो आपण माने एठू प्रेरणा दौचंती से प्रेरणा रे ब्रह्मगिरी रो समस्त युवक साथी एकाठी होंतु। जो पराकाष्ठा आमर पूर्व पुरुष माने देखाइछंती आमर जो माने महामनीष माने देखाइछंती हरिकित प्रधान देखाइछंती ए माटीर दायद माने देखाइछंती। आपण माने सेई रास्ता रे जानतु एवं ब्रह्मगिरी माटीर स्वाभिमान रखंतु। एहा ही आजिर दिनर संकल्प हो। जय हिंद जय जगन्नाथ। आ वीरकर्णकर टिके जयगान करिया को हम चाहिबा जे आपण माने मो संगे टिके कहिबे कारण वीरकर्णकर माटी रे मो नुआ वर्ष दिन आसीथिली प्रभु को दर्शन करिया पई। तेणुकरी मो सांगे आपंकर टिके जयगान हबार अच्छी। जय जगन्नाथ स्वामी की जय जगन्नाथ स्वामी की जय वीरकर्ण बाबा की जय वीरकर्ण बाबा की जय अलरनाथ स्वामी की। थैंक यू। अनुरोध करी आमर आजिर बरण्य सभापति गुरु गोसाई से अल्प किछि वक्तव्य रखिबे। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु जय साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री श्री वीरकर्ण युवक संघ पिला मानक मोर सुकल्याण हरिभक्ति वांछित। वीरकर्ण महात्मा आमर ये बाबू मैंने कहले जहाँ ठीक ठीक कथा कहले जे वर्तमान वीरकर्ण अर्जुन ठू केते वीर रे कम। कारण ना जेतेबेले युद्ध लगिला भगवान को माया से दुर्बल कर्ण होइछिन्ति भगवान माया करिछिन्ति किंतु अर्जुन पारि नथान्ते। यही मुझे जानी वीर कर्ण टिके सान वीरकर्ण टिके दुर्बल अर्जुन सबल माया करके कले गला। यही अचिर स्थायी नियत परिवर्तनशील रे संसार रे धर्म सत्य एवं नित्य एवं ब्रह्मानुभूत रे शाश्वत सरणी मानव यही ब्रह्म सादुर्य लाभ करी तार दुर्लभ जीवन को कृतार्थ करी थाए। मात्र आज मानव यही आध्यात्म मार्ग को परित्याग करी क्षण भौतिक सुखदायक पथरे आगई चली थाए। फल हिंसा कलह अन्याय अत्याचार द्वारा वायुमंडल अशांति हो उठी। भगवान शांति राजरे जो अशांतिर दवा जली तार लेलेह मान ताकू ग्रास करुच्ची। यह महांड मानव जापारूना विपदगामी ध्वंसमुखी मानक यही भौतिक वर्णरू रक्षा करने पुत्र पवित्र जीवन निर्वाह पूर्वक प्रोत्साहन देवा लक्ष्य श्री भागवत परायण श्री राम परायण श्री कृष्ण चरित मान पाठ करा जाउछि।
କୃଷ୍ଣ ବିଧବା ଯେତେ ନାରୀ ମଙ୍ଗଳ କୃତେ ତାଙ୍କୁ ଭରି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଅର୍ଥ କରନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ ବିଧବା ଯେତେ ନାରୀ ମଙ୍ଗଳ କୃତେ ତାଙ୍କୁ ଭରି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ ବିଧବା ଯେତେ ନାରୀ ମଙ୍ଗଳ କୃତେ ତାଙ୍କୁ ଭରି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଦୁଇଟା ଭୋଗ କରେ ରୂପ, ବିଧବା ଗୋଟେ ସାଧବା ଗୋଟେ। ଯେ କୃଷ୍ଣ ବିଧବା ଯେତେ ମଙ୍ଗଳ କୃତେ ତାଙ୍କୁ ଭରି। ତାଙ୍କୁ ବିଧବା ତ ହେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣର ସପ୍ତରାଣୀ, କେମିତି ସେ ମଙ୍ଗଳ କୃତେ ତାଙ୍କୁ ବରଣ କଲେ? କାରଣ ହେଉଛି ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନାଜିତ ସଂକ୍ରାଜିତ। ସଂକ୍ରାଜିତ ପ୍ରଶ୍ନାଜିତ ଯାଇଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଠୁ ପାଖରେ ସେ ରହିଲେ। ରହୁ ରହୁ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ। କେତେ ଦିନ ରହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ପ୍ରଶ୍ନାଜିତ କହିଲେ ନା ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଯିବ ମୋ ଘରେ ତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତୁମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେଠୁ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ଟିକେ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। କାହାକୁ? ପ୍ରଶ୍ନାଜିତକୁ। ପ୍ରଶ୍ନାଜିତକୁ ଯଦି ଦେଲେ ପ୍ରଶ୍ନାଜିତ ଘିନିକି ଆସିଲେ। ଘିନିକି ଆସି ଘରେ ରଖିଲେ। ଘରେ ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱାରିକାରେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ରଜା। କୃଷ୍ଣ ସେଠୁ ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଶ୍ନାଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ'ଣ ମଣି ଆଣିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଧରି ଆଣ। ମୋତେ କାହିଁକି ସେ ନ ଜାଣିକିରି ମଣି ଘିନି ପଳେଇଯାଇଛି। ଏ କଥା ଯେଟା ପ୍ରଶ୍ନାଜିତ ଶୁଣିଲା, ସଂକ୍ରାଜିତ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଠାଇଦେଲେ। ସିଏ ବସିକି ଘୋଡ଼ାରେ ଘିନି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯଦି ଘିନି ପଳେଇ ଆସିଲେ ହଁ ଯଦି ସେ ଘିନି ଆଇଲେ ସଂକ୍ରାଜିତ ବଢ଼େ ସେ ଘିନି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଘୋଡ଼ାରେ। ପଳେଇ ଆସିଲା କାହା ଭାଲୁକ ଦେଖିଲା। ଭାଲୁକ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ଭାଲୁକର ସଂକ୍ରାଜିତର ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଯେମିତି ଲାଗିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାରିଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ମଣିକି ସେ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ଯଦି ସେ ମଣିକି ନେଇ ପଳେଇଲେ, ଏପଟେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଜମ୍ବବ କହିଥିଲା କହିଲା ମୁଁ ଏମିତି ରାମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଦିନେ ମୋର ବେଳ ଆସନ୍ତା। ଶୁଖିଲାଟି ସାର୍ ସଫଳ କାମନା କରୁଛି। ବୀରକୃଷ୍ଣ ମକର ଉତ୍ସବକୁ ସଫଳ କାମନା କରୁଛି। ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୀରକର୍ଣ୍ଣ ଯୁବକ ସଂଘ ପିଲା ସଂଘକୁ ସୁକଲ୍ୟାଣ ହରିଭକ୍ତି ବାଞ୍ଛିତ ଏବଂ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗ୍ରାମର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଦୟାକରି ଉତ୍ସବ 2023 ସ୍ଥାନ ହାସିନପୁର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୁରୀ ତାରିଖ 13 ଜାନୁଆରୀ 2023 ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଶ୍ୱାଳ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମାନପତ୍ର। हे महानुभाव नूतन वर्षर शुभेच्छा एवं शुभकामना सहित संस्कृति और परंपरार पर्व पवित्र मकर संक्रांतिर मकर उत्सव को आपण को हार्दिक अभिनंदन। ए माटी और ए अंचल पर आपणकर अवदान अतुलनीय। शिक्षा एवं समग्र शिक्षक समाज पाई आपणकर त्याग पुतस मनोभाव सहित अमाप साधना निश्चित रूप से प्रेरणादायक। जड़े सफल प्रधान शिक्षक भाव में आपणकर कर्तव्य निष्ठ दायित्व पदता शिक्षा शैली जहाँ गढ़ी पारी असंख्या छात्र छात्री मानकर भविष्य आपणकर निष्ठापूर्ण शिक्षादान सहित समाज प्रति समर्पित चिंताधारा अन्यान्य एवं महान आपणकर परी जड़े दक्ष गुरु को यही शुभ अवसर में समर्थित करी आम अनुष्ठान आज गर्वित अनुभव करी आपणकर आगामी चलापथ कुसुमित हेउ यह ही बाबा वीरकर्ण जगतीश्वर निकट में कामना। जय जगन्नाथ जय वीरकर्ण।
ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଦ କଥା ରଖିବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜି ସଭାର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ହାସିନୀପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ତତ୍ସହିତ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଯାହା ବି ହେଉ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ମୋର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଭଲ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁରୋଧ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନଜର ରଖିବେ। ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କହୁନି, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତେଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି କେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ବଡ଼ ଅନୁରୋଧ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମକର ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ମକର ଚାଉଳ ପର୍ବକୁ ପରସୁଛନ୍ତି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ବୀରକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ପରିବେଶ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଉ ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ସତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ମଜବୁତ ହୋଇ ରହିଥାଉ। ଜୟ ବାବା ବୀରକର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମକର ପର୍ବରେ ମକର ଚାଉଳକୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସେବା କରିସାରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ମାନପତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଗୋଲୁ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପତ୍ର ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଚାଲୁଛୁ। ବାহ, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆସନ୍ତୁ, ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ରହିଯାଅ, ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ।
ଲାଷ୍ଟକୁ ହଁ ନାଟା କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭୋଳ। ଖାଇନ? ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭୋଳ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭୋଳ ଇଏ କ'ଣ ଭଲ କିରି? ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭୋଳ। ଏପଟେ ନା ସନ୍ତୋଷିନୀ ପ୍ରଧାନ। ନାମ କ'ଣ? ନା କ'ଣ? ଲୋସନା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଦଳାଇ। ନା ସୌମ୍ୟା ମହାପାତ୍ର। ଶାଢ଼ୀ କାହାର, ନିଜର ନା ଶାଶୁଙ୍କର? ଟିକେ ହସି ଦିଅ, ଏପଟୁ କ'ଣ ନେଇକି ଫଟୋ ଉଠୁଛି ପରା। ସୃଜସ୍ନାତା ସାମନ୍ତସିଂହାର। କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ କ'ଣ? ଟିକେ ନାଟା ଯେମିତି ଇଏ କ'ଣ? ନା କ'ଣ? ସୁନିଧି ମହାପାତ୍ର। ସୁନିଧି ମହାପାତ୍ର। ହଉ ଆଉ ଏତକ ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମକର ରାଣୀ ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ। ଆଚ୍ଛା ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ କିଏ କିଏ କିଏ? ତାର ଇଏଟା ଥିବ ବୋଧେ, ମାନପତ୍ରଟା। ମାନପତ୍ରଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନପତ୍ରଟା କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବେ। ଆପଣ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ମକର ରାଣୀ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଟିକ୍ ଟେକ୍ ଟିକ୍ ଟେକ୍ ଟିକ୍ ଟେକ୍ ଟିକ୍ ଟେକ୍ ଟିକ୍ ଟେକ୍। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ମହାପାତ୍ର। ଭାଇ ଇକୋ କମେଇ ଦିଅ। କିଏ କୋଉଠି? ମାଇକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ହଁ এইটা এইটি পিঁধিবে তো? হাও দিও পিঁধেই দেଉଛି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦି ପଦ କଥା, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦି ପୁଅ ପଡ଼ିଯିବୁ ରେ ଧନ, ସେମିତି କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ? ତୁ ତ ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ ଏଇ ପଇସାରୁ, ରକା ଫକା ପଶିଯିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ବୀରଗର୍ଣ୍ଣ ମାଟିରେ ମୁଁ ମକରର କୁଇନ୍ ହେଇଥିବାରୁ। ଏତିକି କହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଯାଏ କୋଉଠି ବକ୍ତବ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଶେଷ କରିବ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, 3.5 ପଦ କହିବି, 8 ପଦ କହିଦେବି। ମଝିକି ମଞ୍ଚସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେ କାହିଁ ସେମିତି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଛ? କଥାଟା ଶୁଣ ଟିକେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଲା, ଗୁରୁଜନମାନେ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କେହି ଗୋଟିଏ ଶୁଣୁନଥିଲେ। ସେ ଏପଟ ଟୋଟାଲ ହାଇ ଫାଇ ମାରି ଜିନିଷଧର, ଏପଟ ଟୋଟାଲ ସଫଲ ଗୁଟୁକା। ସେ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଫୋନ୍ କୁଚୁ କୁଚୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଦଳେ ଝିଅ ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ଭଲ ଜିନିଷ କଲେ ଘୁଷୁରିକି ପାଚିଲା କଦଳୀ କ'ଣ ଭୁସୁଆଇବ? ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଆଦର ନାହିଁ। ଖାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ନାଚିଲା, ହଁ ରେଡ଼ି। ଆରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରି ବୋଲ। ଯେତକ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ, ଅଟକି ଯିବି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ତ ଅଧାରୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ। ଯେତକ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବଡ଼ ବଡ଼ ନମସ୍କାର। ଯେତକ ସାନ ସାନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର କୁତୁ କୁତୁ। ଆଉ
ଯେତେକ ମା ମାଉସୀ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଓଳିକି, ଯେତେକ ମଉସା ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ଅଛନ୍ତି ଲୁଙ୍ଗି ତଳେଇକି। ଯାହା ହଉ ମାନେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ ମାଟିରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୋ ନିଜ ମାଟି, ମୋ ଘର ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଏ ଜାଗାକୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଡାକିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ମାନେ ଖାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବିନି, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କାଖେଇକି ଗେଲ କରିଦେବାକୁ। ଯେଉଁମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବି, ଏପଟେ ଖାଲି ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମୁଁ ଗେଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ମାନେ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ନା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇନି, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। କ'ଣ କିଛି ନ କହିଲେ ବି ତାଳି। ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଚାଲିଥିଲା, ସଭା ଚାଲିଥିଲା, ଇଏ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନିଅରେ ଖାଲି ଖାଲି ପ୍ରଥମରୁ ନାଲି ଆମ୍ବ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ସଭାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ଖୋଲାମେଲା କଥା ହେବା ନା କ'ଣ? ଏ ଗୁରୁଜନ ମନେ ବସୁଛନ୍ତି ତ, ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି କାଳେ କ'ଣ ପାଟିରୁ ସ୍ଲିପ୍ କରିଯିବ, କଥାଟା ଖରାପ ହେବ। ସଭାଟା ଟୋଟାଲ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯେତେକ ଟୋକାଳିଆ ଅଛ ଓଳା କରିବା। ହଁ ରେଡ଼ି ତ? ହଁ ଅଛି ପରା, ମୁଁ ଆଜି ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଯିବି ନାହିଁ ଆଜି। ହଁ ମୁଁ ଅଛି। ପରେ ପରେ ଗୋଲୁଆ ବାବୁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ଦୟାକରି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ମାନପତ୍ରଟି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସନତ କୁମାର ଆଜ୍ଞା। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।